আর বন্ধুরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। দেখেন এখানকার রাস্তা যে এত খারাপ, মনটা বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে এখানে গাড়ি নিয়ে। और माल नहीं है तो बड़ा है और माल नहीं है तो ओके डाक छे ना आज ऐसा उठते जा कोई 12 टमाला और 3 टमाला तीनटा गुड़ा तो आज चार्ज लगे 3.5 बेटारे तार तुमको देखो, बेटारे तार देखो, तार शक्तिदार 13टा बेटारे तार गला देखो लूच लूच आया है एगुला लगिलु यार परे बार ना थोड़ा बेचा दे एगुला लगे एला दाम जे बेसी जी दाम बे 3 বছর চিন্তা নেই যে 3 বছর চিন্তা নাই ঠিক আছে, কিন্তু টাকা দিতে তখন বুঝতে আর পারে দাম 75 এখানে पर বাইরে গেছে দাম। এখানে তোমার 80-85 ঘর হয়ে গেছে সবাই তো লাইট ওগুলা ভাই ওগুলা ভাগছে ওগুলা तो ये जे ओगला तो दी है लिथियम बेटारे एक जरा लाराम टाइपर लिथियम है लिथियम नॉर्मल पानी पड़ने गुलो फोटो वाला भागছে না टोटो तो ओगला जे स्पिरिट वाला टोटो है जी ओला क्या तुम्हार 11 वाला ना इस गाड़ी हां तुम्हार तो लाया गाड़ी 11 वाला ना इथे टिकार गियर डायरेक्ट पर है तो गियर डायरेक्ट पर है तो 11 वाला गाड़ी तो तुम्हारा तो भाग पे भालो हमारा गियर 12.5 तुम्हारा तो भागर को चार्ज पर है डायरेक्ट पर है उड़ा के पड़ जाएगी तो बेटारी ना पाइबा नब्बे है कि घंटा ना शेष को ना पैसे झिटका मारे जाइछे तो इसका मारे नहीं कुछ तो बालर কোন মেকানিককে তুমি দেখাইছো? মেকানিক তো নিজেই বলবে যে তুমি ওই ঝিটকা মারা ले আসবা চার্জ একবারে শেষ করে ऐसा বেটারি না পাইবে। देखो फोटो ले जे 26 तारीख 7 तारीख হল কয়জন না হয়েছে তোমরা? 7 জন 5-7 জন बड़ा दिक्कत है হ্যাঁ ये हमारा भाग में ना लड़ा एला हो गया ना भाग में ना तो जाइबा ना तू ड्राइवर तुरंत एक्सप्रेस रकम चलिए जाबा आस्ते आस्ते जाबा मजा लिबा जाबा सबके 5 रकम मार गोल पे बंदू बंदू है मट्टा दिवा की बम्पर लागे चले जाए बड़ा जाए हमटा देत बा खा का भाड़ा ऐसा रहते थे उसका हां 7 तारीख है लड़ा डायलॉग मारे ना अपना गाड़ी ले जाओ ना जो असुविधा गाड़ी रखे जे बैठे यार में अंदर तरफ पर गाड़ी रखा 50 हजार हां जी तुमरा जब कोई रहा के मोटरसाइकिल ले आओ কালিয়া চক চলে আসলাম কথা বলতে বলতে। আদিল এটা দিয়ে আইসো রাস্তা ভালো আছে এটা দিয়ে
চালিয়েছো? চালিয়েছো হাই স্কুল বালগ্রাম। তো রাস্তা খারাপ হয়ে গেল, মাথা খারাপ, ভালো লাগে না গাড়ি চালাতে। এই রাস্তাতে আসলে বন্ধুরা আমার গাড়ির শুধু আওয়াজ করে, এত আওয়াজ করে কিনা গাড়ির মনটা খারাপ হয়ে যায়। আমাদের স্টার সিনেমা হল পার করলাম। डायरेक्ट करा था ये वीडियो आने चल रहे হ্যাঁ बोला কি বললা? গাড়ি কি করবা? তো তুমি সিঙ্গেল পিক আপ কিনে লাগালা? ডাবলই তো আছে, গিয়ার ওয়ালাই তো আছে। তো তার কিনে জয়েন করো, তার কিনে জয়েন করো নি হয়। তুমি মিস্ত্রি ভালো পাওনি, যেটা কাম করেছো মিস্ত্রি ভালো নয়। গাড়ি ভাগবে না, রকেটের মতন গাড়ি ভাগবে, রকেটের মতন গাড়ি ভাগবে। কার কাছে কাম করেছো? বন্ধুরা আমরা স্টেশনের রাস্তা ধরে নিলাম, 5 মিনিট লাগবে এখান থেকে স্টেশন যেতে। স্টেশনে আমাদের এখন গাড়ি আসেনি, গাড়ি আসবে, গাড়ি থেকে মাল নিয়ে যাব। দেখা যাক কটা মাল আছে না আছে। এত দূর চলে আসলাম আমি নিজেও বুঝতে পারি। বন্ধুটার সাথে কথা বলতে বলতে চলে আসলাম, একদম স্টেশন চলে আসলাম। মানে কথা বলতে বলতে টাইম কীরকম পার হয় নিজেই বুঝতে পারা যায়, আর এত দূর পৌঁছে যায় ওটা নিজেও বুঝতে পারা যায়। আমরা ছোটোবেলাতে স্কুল যেতাম না, তো হেঁটে হেঁটে, এখন তো সবাই সাইকেল নিয়ে যাচ্ছে, কেউ গাড়িতে যাচ্ছে। তো আগে আমরা যাচ্ছিলাম, তো আমরা ওই সাইকেল না হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তো আমরা 4-5টা বন্ধু মিলে যেতাম স্কুল। তো 4-5টা বন্ধু এই তো গল্প করতে 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 চলে গেলাম, স্কুল পৌঁছে গেলাম, কোনো খেয়ালই নাই। তখনকার দিনটা আলাদাই দিন ছিল। চলো আদিল চলো। চলো হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকে আত্মা গাড়ি কি ব্যাপার কিছু বুঝতেই পারা যায় না। गोलक से